하나님 감사합니다. Dios Padre, te damos gracias. 오늘도 말씀 앞에 나올 수 있게 해주셔서 감사합니다. Damos gracias por permitirnos a salir enfrente de ti. 우리 마음에 하나님의 말씀이 심길 수 있도록 도와주시옵소서. Ayúdenos para que pueda plantar tu palabra en nuestro corazón. 하나님께 모든 것을 의지합니다. Te confiamos todo en ti, Señor. 우리가 정직한 마음으로 말씀을 받아들일 수 있게 도와주시옵소서. Ayúdenos para que podamos recibir la palabra con corazones honestos. 마음을 열고 말씀을 들을 수 있게 도와주시옵소서. Ayúdenos para que podamos escuchar la palabra abriendo el corazón. 모든 말씀이 나에게 향하는 말씀인 것을 알고 있습니다. Sabemos que todas las palabras se dirigen hacia mí. 오늘 집중해서 말씀을 잘 듣고 깨달을 수 있게 도와주시옵소서. Ayúdenos para que podamos concentrarnos y escuchar bien a la palabra de hoy. 하나님께 의지합니다. Todo te confiamos. 졸지 않고 말씀 모두가 잘 들을 수 있게 도와주시옵소서. Ayúdenos para que todos puedan entender la palabra, puedan escuchar atentos a la palabra. 우리가 죄인임을 온전히 깨닫고 구원받을 수 있도록 도와주시옵소서. Ayúdenos para que podamos conocer que somos pecadores y que podamos recibir la salvación. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. 앞에 보겠습니다. Vamos a mirar a la pantalla. 어제 성냥개비를 하나 꽂았더니 조시는 분이 있었습니다. Ayer, cuando habían puesto un palo en cada ojo, habían personas que seguían durmiendo. 오늘은 더 중요한 날이기 때문에 성냥개비 2개 꽂았습니다. Pero hoy, como es un día más importante, puse 2 palitos en cada ojo. 조지 마세요. No se duerman. 조실 건가요? ¿Van a dormir? 네, 오늘 아주 중요한 날입니다. Hoy es un día muy importante. 모두 집중해서 잘 들으시기를 부탁드리겠습니다. Así que le pido por favor que todos atiendan a la palabra de hoy. 여러분, 지옥에 가려면 어떻게 해야 될까요? ¿Qué tendríamos que hacer para ir al infierno? 지금처럼 살면 됩니다. Nada más hay que vivir como ahora. 여기 보세요. Vamos a ver aquí. 이 닭들이 어디로 가나 보십시오. Vamos a mirar hacia dónde se dirigen estas gallinas. KFC로 가고 있습니다. Se están dirigiendo hacia KFC. KFC로 가면 어떻게 되죠? Pero ¿qué pasa si van hacia KFC? 이 닭들이 이거 됩니다. Entonces ya estarían muertos. 여기 한번 봐보세요. Y vamos a ver esto. 앞에 가는 개미들이 계속 죽고 있는데 계속 그 길로 가고 있습니다. Las hormigas que están hacia adelante cada vez se están muriendo, pero aún así se dirigen hacia abajo. 그래도 이렇게 지혜로운 개미들은 도망갑니다. Pero las hormigas sabias se dan la vuelta y regresa hacia atrás. 우리도 이렇게 계속 마귀 따라서 가고 있는 겁니다. Y de la misma forma, nosotros también estamos siguiendo a Satanás. 지옥으로 가고 있는 겁니다. Cada vez nos dirigimos al infierno. 하나님 쪽으로 방향을 바꿔야 됩니다. Tenemos que cambiar la dirección hacia Dios. 지금처럼 살면 안 됩니다. No debemos vivir como estamos viviendo ahora. 하나님께서 이렇게 말씀하십니다. Dios dice así. 디모데전서 2장 4절입니다. En primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 하나님께서는 모든 사람이 구원받기를 원하십니다. Dios quiere que todos conozcan la verdad. 그러나 안타깝게도 모든 사람이 구원을 받는 것은 아닙니다. Pero lastimosamente, no todas las personas reciben la salvación. 구원받을 조건이 있습니다. Porque hay condiciones para recibir la salvación. 뭘까요? ¿Qué será? 자신이 원해야 됩니다. Primeramente, hay que desear. 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. Jesús dijo así. 누가복음 13장 24절입니다. En San Lucas, capítulo 13, versículo 24 a 25. 여기 보시면 Si vemos aquí, 들어가기를 구하여도 얻는 자가 많지 않다라고 했습니다.
Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. 들어가기를 구하는데 왜 못 들어갈까요? Aunque deseen entrar, ¿por qué no podrán entrar? 첫 번째 잘못된 마음입니다. Primero, por los corazones equivocados, por los corazones malos 두 번째는 잘못된 방법입니다. y por las formas incorrectas. 누가복음 12장 21절입니다. San Lucas, capítulo 12, versículo 21. 누가복음 12장에 한 부자가 나옵니다. Si vemos en San Lucas, capítulo 12, sale un rico 자기를 위해서 많은 재물을 쌓아두었습니다. y obtuvo muchas riquezas para él 그리고 그 재물로 만족해했습니다. y tenía satisfacciones con esas riquezas. 그러나 이 부자는 영혼의 문제에 대해서 관심이 없었습니다. Pero ese rico no tenía interés hacia las cosas eternas, hacia las cosas del alma. 온통 육신의 문제만을 생각했습니다. Solamente pensaban en los problemas carnales. 하나님께서 말씀하십니다. Dios dijo, 어리석은 자라고. necio, 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾을 거라고 말씀하십니다. y dijo que sacará y en la noche vendrá a pedir su alma. 오늘 밤에 너가 죽을 수도 있다는 겁니다. Y de la misma forma, se puede morir en este día. 그럼 네가 뭐 모든 재물이 무엇이겠냐고 하나님 말씀하십니다. Entonces Dios le preguntó, ¿para qué serviría todas esas riquezas que lo ganaste en la vida? 이 부자 지옥에 갔던 겁니다. Este rico se fue al infierno. 마태복음 19장 16절입니다. En San Mateos, capítulo 19, versículo 16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? 영생을 얻기 위해서 무엇을 해야 되는지 한 청년이 물었습니다. Un joven preguntó, ¿cómo tendría que hacer para obtener la vida eterna? 영생은 선한 일을 해서 얻는 것이 아닙니다. La vida eterna, la eternidad, no se puede obtener haciendo buenas obras. 근데 이 청년은 자신이 영생을 얻을 만큼 선한 일을 할 수 있다라고 생각한 겁니다. Pero este joven pensaba que tenía tantas buenas obras para obtener la vida eterna. 착각입니다. Pero eso se está confundiendo. 이 사람의 문제는 자기 생각으로 결론을 내리고 있었던 겁니다. El problema de este joven era que ya estaba dando su conclusión a través de sus pensamientos. 뒤에 이 사람도 자기 생각을 버리지 못합니다. La persona que está atrás también no deja sus pensamientos. 예수님 말씀을 끝까지 듣지 못하고 결국에 떠나갑니다. Y sin escuchar la palabra de Jesús hasta el final, se va, se aparta. 이 두 사람이 지금 2000년 동안 지옥에 있는 겁니다. Estos dos hombres, hasta ahora, durante 2000 años, están en el infierno. 그리고 앞으로도 영원히 지옥에 있을 겁니다. Y por la eternidad estará en el infierno. 이 두 사람이 예수님을 만났었습니다. Estos dos hombres conoció a Jesús 구원을 받을 뻔했습니다. y casi estaba por recibir la salvación. 그런데 잘못된 마음과 잘못된 방법으로 영원히 지옥에 있는 겁니다. Pero por los pensamientos malos, por el corazón malo y por las formas malas, se fueron al infierno. 예수님 이렇게 말씀하십니다. Jesús dijo así 마가복음 1장 15절입니다. en San Marcos, capítulo 1, versículo 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. 회개하라고 말씀하십니다. Dijo, arrepentíos. 그리고 복음을 믿으라고 말씀하십니다. Y también dijo, creed en el evangelio. 무엇을 행하라고 말씀하신 게 아닙니다. No nos dijo que hagamos algo, 믿으라고 말씀하십니다. sino nos dijo que creamos. 예수님께서 구원받을 수 있는 방법을 말씀해 주신 겁니다. Jesús nos dijo una forma para recibir la salvación. 믿으라. Creed. 아파트에서 가스가 폭발했습니다. En un edificio hubo una explosión de gas. 이 여성이 2분간 불 속에 있었습니다. Y esta mujer estuvo 2 minutos en ese fuego. 그런데 이렇게 된 거예요. Y se hizo así. 이런 화상한 자에게 지옥에 대해서 전하면 지옥이 어떤 곳인지 안다고 합니다. A los pacientes, si le preguntan sobre el infierno, a los 속에 pacientes 들어가봤기 de la 때문입니다. quemadura, a estos pacientes ya conocen, porque ya entró al fuego. 지옥이 얼마나 무서운 곳인 줄 안다고 말합니다. Y saben qué tan temeroso es el infierno.
그리고 그곳에 다시는 갈 수 없다라고 말합니다. Y piensa y dice que nunca va a volver más a ese lugar. 2분간 불 속에 들어갔었는데도 이렇게 된 겁니다. Pero solamente estuvo 2 minutos en medio del fuego y dice eso. 성경을 공부할수록 지옥이 얼마나 무서운 곳인지 알게 됩니다. Cada vez que estudiamos la Biblia, podemos saber qué tan temeroso es el infierno. 성경에 기록된 지옥의 특징들입니다. Estas son las características del infierno que están escritas en la Biblia. 첫 번째는 El primero 꺼지지 않는 불이라고 말씀하십니다. dijo que es donde el fuego nunca se apaga. 이렇게 지옥에 던져 넣어지는 겁니다. De esa forma son echados hacia el infierno. 하나님께서 바깥 어두운 가운데 내어 던지라고 말씀하십니다. Porque Dios dijo, echadle en las tinieblas de afuera. 두 번째 지옥의 특징은 울며 이를 가는 곳이라고 되어 있습니다. La segunda característica es donde hay lloro y crujir de dientes. 풀무불에 던져 넣을 거라고 하십니다. Y dijo que los echarán en el horno del fuego. 그리고 거기서 슬피 울며 이를 갈 거라고 말씀하십니다. Y allí será el lloro y el crujir de dientes 영원히. por la eternidad. 그곳이 지옥입니다. Eso es el infierno. 세 번째는 불과 유황이 타는 곳이라고 말씀하십니다. Y en tercero dijo que es donde hay fuego y azufre. 이렇게 불과 유황이 타는 곳에 우리가 던져 넣어지는 겁니다. Y seríamos tirados en un lugar como este, donde hay fuegos y azufres. 이곳에 들어갈 자신 있으십니까? ¿Y podrán entrar a ese lugar? 이렇게 영원히 고통을 받는 곳이 지옥입니다. Y el infierno es un lugar donde eternamente sufrimos. 이 사람이 내 모습이 될 수 있습니다. Este hombre podría ser la imagen de mí. 하나님의 경고는 역사 가운데 다 현실이 됐습니다. Todas las advertencias de Dios se hizo realidad en la historia. 하나님께서 나에게 하시는 경고도 현실이 될 수 있습니다. Y las advertencias que Dios nos está dando en algún día podrán ser realidad. 네 번째 지옥의 특징은 불로 소금치듯함을 받는 곳입니다. La cuarta característica del infierno es donde son salados con fuego. 불이 이렇게 붙으면 견딜 수가 없는 겁니다. De esa forma, cuando se enciende el fuego en el cuerpo, no se puede soportar, 너무나 고통스러운 겁니다. porque es demasiadamente dolorosa. 이렇게 영원히 살아야 된다고 생각해 보십시오. Y piensen que tienen que vivir así eternamente. 지옥의 다섯 번째 특징은 밤낮 쉬지 못하는 곳입니다. La quinta característica es donde no hay reposo de día ni de noche. 여러분 우리가 몸에 병이 들어도 너무나 고통스럽습니다. Solamente, aunque tengamos enfermedades, tenemos muchos sufrimientos. 심하게 이빨이 아파 보신 적 있습니까? Un día tuvo mucho dolor de diente, 아무리 많은 진통제를 먹어도 듣질 않습니다. aunque tome medicamentos, no se para ese dolor. 밤새 한숨도 잘 수가 없습니다. Y no puede dormir ni un poco en toda la noche. 우리가 너무 고통스러우면 우리가 조금도 잠도 잘 수 없고 쉴 수도 없는 겁니다. De esa forma, si tenemos muchos sufrimientos, no podemos dormir ni descansar. 지옥의 고통은 우리가 견딜 수가 없습니다. Y los sufrimientos del infierno son insoportables. 그래서 밤낮 쉬지 못하는 곳이 지옥이라고 말씀하신 겁니다. Por eso dijo que es donde no hay reposo de día ni de noche. 고통의 의식이 영원히 남아 있는 곳입니다. Y es donde permanece eternamente con el sufrimiento. 시간이 지난다고 해서 고통이 없어지는 곳이 아닙니다. No es un lugar que pasando el tiempo se desaparece los sufrimientos, 영원히 그 고통을 당하는 곳이 지옥입니다. sino es un lugar donde eternamente la sufrimos. 캄캄하고 어두운 곳이라고 했어요. Y es donde hay tinieblas. 용암도 타면서 시커먼 연기를 내뿜기 때문에 아무것도 보이지 않습니다. Las lavas ardiendo o botan humos negros. De esa forma, cerca de la lava no se puede ver nada. 여러분 빛이 없는 어둠이 얼마나 무서운 곳인지 아십니까? ¿Conocen qué tan temeroso es un lugar donde no hay luces y solamente hay tinieblas? 너무나 고통스러운데 아무것도 볼 수가 없습니다. Hay demasiado temor, pero no se puede ver nada. 그곳이 지옥입니다. Eso es el infierno.
우리가 지옥에 단 5분만 들어갔다 나온다면 여기 이렇게 앉아 있을 수가 없습니다. Solamente entrando 5 minutos al infierno no podríamos estar parados aquí. 정말 하나님께 간절히 매달릴 겁니다. Si no, estaríamos rogando, estaríamos aferrando de todo corazón. 그래서 예수님께서 말씀하신 겁니다. Por eso Jesús dijo 손을 자르더라도 팔을 자르더라도 지옥에 가면 안 된다. que aunque nos cortemos los brazos y las piernas, no tenemos que ir al infierno. 얼마나 무서운 곳이면 눈 하나를 뽑더라도 지옥에 가면 안 된다라고 말씀하신 겁니다. Es un lugar demasiadamente temerosa que Jesús dijo que aunque saque un ojo, no tienen que entrar a ese lugar. 그런데 마귀에게 속아서 우리가 지옥에 가고 있는 겁니다. Pero siéndonos engañados por Satanás, cada vez estamos entrando al infierno. 죄 때문입니다. Es por el pecado. 이 죄 때문에 우리가 지옥 가고 있는 겁니다. Por este pecado estamos yendo al infierno. 우리는 어제 하나님의 법인 십계명에 대해서 배웠습니다. Ayer hemos aprendido sobre los 10 mandamientos de Dios. 아무리 지키려고 해도 우리는 오늘도 십계명을 어기고 살았습니다. Aunque lo intentemos a guardar los mandamientos, hasta hoy hemos vivido desobedeciendo a estos mandamientos. 여러분, 우리 법은 항상 지켜야 될까요? 가끔씩 지켜야 될까요? Las leyes, ¿tendríamos que vivir obedeciendo todas las veces o solamente en algunas veces? 법은 다 지켜야 될까요? 선택해서 지켜야 될까요? ¿Tendríamos que guardar todas las leyes o solamente algunas leyes? 하나님께서는 천국을 가려면 율법을 지켜서 천국을 가려면 조건이 있다고 말씀하십니다. Dios dijo que para ir al cielo, guardando, obedeciendo todas las leyes, hay una condición. 그 조건이 뭘까요? ¿Qué será esa condición? 다 지켜야 된다는 겁니다. Que tenemos que cumplir todas. 다 지킬 수 있는 사람이 세상에 있습니까? Pero ¿habrá alguien que pueda cumplir, que pueda obedecer todos los mandamientos? 우리 대부분은 이 10가지 계명을 다 어겼습니다. La mayoría de nosotros vivimos desobedeciendo los 10 mandamientos. 이미 어겼는데 앞으로 내가 착하게 살면 그 죄가 없어질까요? Pero ya desobedecimos, pero si vivimos obedeciendo desde hoy, ¿podríamos ir al cielo? 성경은 아니라고 말씀하십니다. En la Biblia dice que no. 야고보서 2장 10절입니다. En Santiago, capítulo 2, versículo 10, dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. 한 가지를 어겨도 다 어긴 것과 같다라고 말씀하십니다. Aunque desobedezcamos un mandamiento, eso es como desobedecer todas las leyes. 내가 30년 동안 착하게 살았어도 30년 후에 도둑질하면 나는 도둑놈이 되는 겁니다. Aunque haya vivido 30 años sin cometer ningún pecado, pero después de los 30 años, si robo algo, por ese pecado se hace un ladrón. 50년 동안 딱 한 번 사람을 죽였어도 나는 살인자인 겁니다. Aunque haya matado una sola vez en todas sus vidas de 50 años, se hace un asesino. 여기 고리가 하나 끊어져도 떨어집니다. 5개 끊어져도 떨어지고 9개 끊어져도 떨어집니다. Aquí hay 10 aros. Aunque se corte un aro o 5 aros o los 9 aros, si se corta uno, se cae. 십계명을 하나 어기든 10개 어기든 다 지옥 갑니다. Y de esa forma, aunque desobedezcan a un mandamiento o a los 10 mandamientos, todos se van al infierno. 죄가 조금 있어도 지옥 갑니다. Aunque tenga un mínimo pecado, se va al infierno. 죄가 많이 있어도 지옥 갑니다. Y aunque tiene muchos pecados, se van al infierno. 죄가 많으냐 적으냐가 중요한 게 아닙니다. No importa si tienen mucho o poco pecado, 하나님 죄가 있느냐 없느냐를 보시는 겁니다. sino Dios mira si tiene pecado o no. 우리는 이 십계명을 다 못 지켰습니다. Nosotros no desobedecimos a todos los mandamientos. 근데 하나님께서 이 십계명을 왜 주셨을까요? Pero ¿por qué Dios habrá dado los 10 mandamientos? 이 지킬 수 없는 십계명을 왜 주셨을까요? ¿Por qué nos habrá dado unos mandamientos que no podemos obedecer? 왜요? ¿Por qué? 그 답이 로마서 3장 20절에 있습니다. Su respuesta está en Romanos, capítulo 3, versículo 20. 읽겠습니다. Vamos a leer. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es conocimiento del pecado. 율법은 거울과 같은 겁니다. Las leyes son como un espejo. 그래서 율법으로는 죄를
깨달음이라고 말씀하셨습니다. Por eso dijo que la ley es el conocimiento del pecado. 내가 성경의 율법 앞에 서면 내 죄가 다 보이는 겁니다. Si nos paramos enfrente a la ley de Dios, a la ley de la Biblia, podemos encontrar nuestros pecados. 오해하지 마십시오. Y no malinterpreten. 율법을 지킬 필요가 없다고 말씀드리는 게 아닙니다. No estamos diciendo que no hay que tenemos que desobedecer los mandamientos. 죄 짓고 마음대로 살라고 말씀드리는 게 아닙니다. No estamos diciendo de que podemos vivir libremente pecando todos los pecados que queremos. 율법을 주신 가장 중요한 목적이 무엇인지를 가르쳐 주신 겁니다. Sino nos está enseñando un propósito de la razón en que nos dio todos los mandamientos. 율법을 주신 가장 중요한 목적이 뭘까요? ¿Cuál será el propósito más grande en habernos dado los mandamientos? 나의 죄를 깨닫는 것입니다. Es conocer, es el conocimiento del pecado. 내 아들이 학교에서 맞아서 피를 흘리고 병원에 입원했습니다. Mi hijo regresó a casa derramando sangre y vino del colegio. 근데 그 때린 학생들이 장애인 시설 가서 봉사활동을 하고 다닙니다. Pero los amigos que golpearon los niños que golpearon a mi hijo están haciendo servicios buenos y están haciendo buenas obras. 그걸 칭찬해 줘야 됩니까? Entonces, ¿le tendría que felicitar a esos niños? 그래야 됩니까? ¿Lo tendría que hacer? 아니죠. No es así. 먼저 자기들의 죄를 해결해야 되는 겁니다. Primeramente, tienen que resolver sus pecados. 하나님께서 율법을 주신 목적은 지키는 것이 먼저가 아닙니다. El propósito de los mandamientos no es para que el primer propósito de los mandamientos no es para que guardemos, 죄를 알라는 것입니다. sino es para que lo conozcamos, 네가 죄인인 것을 깨달으라는 겁니다. para que conozcamos que soy un pecador. 내가 죄인인 것을 알아야 우리는 이렇게 생각할 수 있습니다. Tenemos que conocer el pecado tenemos que conocer el pecado. 이제 난 어떻게 하지? Entonces podríamos pensar, ¿qué tengo que hacer ahora? 내가 정말 죄인이라는 것을 알면 이 죄를 용서받고 싶을 겁니다. Si verdaderamente supieron sobre sus pecados, entonces que desearían el perdón del pecado. 그 마음 없이 죄를 해결할 수 없습니다. Sin ese corazón, no puede tener la resolución del pecado. 빵 맛있게 생겼죠? Este pan se parece muy rico, ¿no? 아닌가요? ¿No es así? 그런데 이 빵을 이렇게 더러운 손으로 누군가 줍니다. Pero alguien está ofreciendo el pan con las manos sucias. 먹고 싶은가요? ¿Lo desearían comer? 뭘 먼저 해야 되죠? Primeramente, ¿qué hay que hacer? 손을 씻는 것이 먼저입니다. Primeramente, tienen que lavarse las manos. 내가 아무리 손을 비벼봤자 그 손으로 음식을 줄 수 없습니다. Aunque esté frotando varias veces las manos, no puedo dar la comida con esa mano. 내가 아무리 노력해도 손 안 깨끗해집니다. Aunque me esfuerce mucho, esa mano no se queda limpio. 물이 필요합니다. Se necesita agua. 더러운 것을 씻어낼 물이 필요합니다. Se necesita una agua para limpiar esa suciedad. 그럼 내 죄는 내가 해결할 수가 없습니다. No se puede solucionar sus propios pecados. 물로 손을 씻는 것처럼 내 죄를 씻어야 됩니다. Y como se está lavando la mano con el agua, de esa forma hay que limpiar sus pecados. 바다에 빠졌습니다. Un hombre se inundó en el agua. 바다에 빠지면 수영을 잘해도 살 수 없습니다. Si se inunda en el mar, aunque sea un experto en natación, no se puede salir del mar. 점점 빠져들어갑니다. Y cada vez se está ahogando. 곧 죽게 될 겁니다. Y pronto se va a morir. 그런데 누군가 그 손을 잡아줍니다. Pero alguien le agarró la mano. 나를 잡아줘야 되는 그 손이 필요한 겁니다. Y necesitamos una mano que nos agarre. 지옥으로 가고 있는 우리의 손을 잡아줘야 되는 분이 필요한 겁니다. Necesitamos a alguien que nos agarre la mano hacia nosotros, que nos estamos yendo hacia el infierno. 이 세상에도 일반법과 특별법이 있습니다. En este mundo hay ley normal y hay leyes especiales. 모든 나라의 일반법과 특별법이 다 있습니다. En todos los países hay leyes normales y hay leyes especiales. 일반법보다 특별법이 더 위에 있습니다. Y más que a las leyes normales, las leyes especiales están arriba.
죄를 지으면 감옥에 가야 되는 것은 일반법입니다. Si uno comete un crimen, entonces es natural, tiene que ir al cárcel. Eso es una ley normal. 그런데 대통령이 감옥에 가지 않도록 죄를 없애는 사면장을 내려줄 수 있습니다. Pero un presidente puede dar la carta del perdón para que no se vaya al cárcel. 그것은 특별법입니다. Eso es una ley especial. 대통령만이 할 수 있는 특별한 법입니다. Es una ley especial que solamente el presidente lo puede hacer. 대부분의 나라에 그 특별법이 있습니다. La mayoría de los países tienen esas leyes especiales. 성경도 일반법과 특별법이 있습니다. En la Biblia también hay ley especial y hay ley normal. 로마서 6장 23절입니다. En Romanos capítulo 23, capítulo 6, versículo 23, dice, porque la paga del pecado es muerte. 죄가 있으면 지옥에 가는 것입니다. Si tenemos un pecado, nos vamos al infierno. 이것은 성경의 일반법입니다. Esto es una ley normal de la Biblia. 그런데 성경에도 특별법이 있습니다. Pero en la Biblia también hay leyes especiales. 누가복음 1장 77절입니다. San Lucas capítulo 1, versículo 77. 성경의 특별법은 구원입니다. La ley especial de la Biblia es la salvación. 구원이 뭘까요? ¿Qué será la salvación? 구원이 뭘까요? ¿Qué será la salvación? 컨닝을 하세요. Pueden leer la Biblia. 구원이 뭐죠? ¿Qué es la salvación? 대답을 잘 해주셔야 됩니다. Me tienen que responder. 구원은 죄를 용서받는 겁니다. La salvación es el perdón de los pecados. 죄 문제를 해결하는 것이 구원입니다. Tener la resolución de todos los pecados es la salvación. 홍수의 아이가 떠내려가고 있습니다. Un niño está siendo llevado por las aguas. 아이는 곧 죽을 수밖에 없습니다. La niña está cerca de morir. 그런데 이 구조대원이 특별법인 거예요. Pero los salvavidas son leyes especiales. 이 아이가 살 수 있는 것은 누구에게 달려 있을까요? Entonces, ¿de quién depende la vida de esa niña? 이 아이가 똑똑하다고 이 홍수에서 살 수 있을까요? Aunque la niña sea inteligente, ¿podrá sobrevivir sobre esas corrientes de agua? 예쁘다고 살 수 있을까요? ¿Podrá sobrevivir porque sea linda? 돈이 많다고 살 수 있을까요? ¿O podrá vivir porque tenga mucho dinero? 착한 일을 많이 했다고 살 수 있을까요? ¿Podrá vivir porque haya hecho buenas obras? 아닙니다. No. 이 아이가 살 수 있는 것은 구조하는 이 사람에게 달려 있는 겁니다. La vida de esta niña depende de la mano de este salvavidas. 이 아이 살 수 있을 것 같아요? ¿Esta niña podrá sobrevivir? 여기 팔뚝을 보니까 살 수 있을 것 같습니다. Mirando los brazos de este salvavidas, creo que sí podrá sobrevivir. 부럽죠. Y tengo mucha codicia de ese brazo. 이 아이가 살 수 있는 것은 이 구조대원의 마음과 능력에 달려 있는 겁니다. Entonces la vida de esta niña depende del corazón y el poder que tiene este salvavidas. 이사야 64장 6절입니다. En Isaías capítulo 11, versículo 64, Isaías capítulo 64, versículo 6. 우리의 의가 더러운 옷 같다라고 말씀하십니다. Como dice aquí, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. 근데 조금 이해가 안 되죠? Pero es un poco raro, ¿no? 우리의 죄가 더러운 옷이라고 말씀하신 게 아니에요. No dijo que nuestros pecados son como trapo de inmundicia, 우리의 의가 더러운 옷이라고 말씀하셨습니다. sino dijo que todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. 생각해 보세요. Piensen, 왜 우리의 의가 더러운 옷이라고 했죠? ¿por qué habrá dicho que son como trapos de inmundicia nuestras justicias? 생각해 보면 그것이 맞습니다. Pero si pensamos profundamente, eso es verdad. 364일 착하게 삽니다. Aunque viva 364 días con buenas obras, 그런데 하루 도둑질했어요. pero un día robó algo. 이 사람 착한 사람이에요, 도둑놈이에요? ¿Este hombre será será un hombre bueno o será un ladrón? 착한 사람이에요? ¿Es alguien bueno? 아니죠. No. 1년에 한 번 도둑질을 했어도 도둑놈입니다. Aunque robe una vez por el año, es un ladrón. 도둑질한 그 손으로 착한 일 한 것이 하나님 더럽다라고 말씀하십니다. Y Dios dijo que son sucios
lo que hacen todas esas manos que hacen buenas obras con las mismas manos que ha robado. 우리가 항상 죄만 짓는 것이 아닙니다. Nosotros no siempre vivimos pecando. 의도 행하지만 죄를 짓는 겁니다. A veces hacemos justicias, pero aún así vivimos pecando. 근데 하나님 말씀하십니다. Pero Dios dijo 죄를 짓는 그 손으로 행한 그 의가 더럽다고. que toda la justicia, todas esas manos que hacen justicia son sucias. 우리의 의는 더러운 옷 같은 겁니다. Y de esa forma nuestras justicias son como trapos de inmundicia. 그래서 우리의 의로는 천국에 갈 수가 없습니다. Y de la misma forma, con nuestras justicias no podemos ingresar, no podemos entrar al cielo. 로마서 3장 23절입니다. En Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 모든 사람이 죄인이라고 말씀하셨습니다. Dijo que todos son pecadores. 그래서 하나님께 갈 수가 없는 겁니다. Por eso no podemos ir a frente a Dios. 그럼 이 죄를 어떻게 해야 되냐? Entonces, ¿qué debemos hacer con estos pecados? 어떻게 해야 될까요? ¿Qué tendríamos que hacer? 제자들이 예수님께 물었습니다. Los discípulos preguntó a Jesús, 누가 구원을 받을 수 있습니까? ¿quién pues podrá ser salvo? 이렇게 물었습니다. Preguntaron así. 예수님 말씀하십니다. Y Jesús dijo, 사람으로는 불가능하다. para los hombres esto es imposible, 하나님으로는 다 가능하다. mas para Dios todo es posible. 우리의 죄는 우리가 해결할 수 없다는 겁니다. Nosotros no podemos resolver nuestros propios pecados. 천국 가는 것이 내 힘으로 되지 않는다는 겁니다. No podemos ir al cielo por nuestras propias fuerzas. 왜요? ¿Por qué? 사람으로는 할 수 없다고 말씀하셨습니다. Porque para los hombres esto es imposible. 그래서 천국에서 오신 분이 있습니다. Por eso hay alguien que vino desde los cielos, desde el cielo. 그분이 예수님입니다. Y eso es Jesús. 요한복음 14장 6절입니다. San Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. 예수님을 통하지 않고는 천국에 갈 수가 없습니다. Sin pasar a Jesús no podemos ir al cielo. 내가 하나님이 계신 천국에 가야 됩니다. Yo tengo que ir al cielo donde está Dios. 근데 하나님과 나를 막고 있는 것이 있습니다. Pero hay algo que nos está obstruyendo entre ese camino. 뭐죠? ¿Qué es? 죄입니다. Es el pecado. 내가 지옥에 갈 수밖에 없는 이유는 바로 이 죄 때문입니다. La razón en que voy al infierno es por este pecado. 그래서 이 죄를 없애면 천국에 갈 수 있는 겁니다. Por eso si deshacemos todos estos pecados, podemos ir al cielo. 방법은 단 하나입니다. Y solamente hay una forma. 우리는 하나님을 바라볼 수밖에 없습니다. Tenemos que mirar a Dios. 왜요? ¿Por qué? 사람으로는 할 수 없지만 하나님은 다 하실 수 있다고 했습니다. Porque para los hombres esto es imposible, pero para Dios es posible. 하나님께서 나를 불쌍히 여겨주셔서 나의 죄를 해결해 주시면 천국 갈 수 있습니다. Si Dios nos perdona todos nuestros pecados, entonces sí podemos ir al cielo. 그러나 하나님께서 손을 놓으시면 나는 지옥에 가는 겁니다. Pero si Dios nos suelta, si Dios me suelta la mano, entonces tengo que ir al infierno. 나의 영원한 운명은 하나님 손에 달려 있는 겁니다. Mi eterno destino está en las manos de Dios. 하나님께는 두 가지 속성이 있습니다. Dios tiene dos características, 사랑과 공의입니다. la justicia y el amor. 하나님의 공의만 있다면 세미나는 어제 끝났어야 됩니다. Si solamente hubiera la justicia de Dios, entonces el seminario habría acabado el día de ayer. 그러나 하나님의 사랑이 오늘 말씀인 겁니다. Pero hoy, el contenido de la palabra de hoy es el amor de Dios. 하나님의 공의는 일반법입니다. La justicia de Dios son leyes normales. 하나님의 사랑이 특별법입니다. Y el amor de Dios son las leyes especiales. 일반법은 죄를 지으면 심판받고 지옥에 가는 겁니다. Por las leyes normales, si cometemos pecado, recibimos el juicio y entramos hacia el eterno infierno. 그러나 특별법은 죄를 용서받고 천국 갈 수 있는 겁니다. Pero por las leyes especiales, recibimos el perdón del pecado y entramos al cielo. 예수님이 오시기 전에 구약 시대와 신약 시대의 특별법이 다릅니다. Pero las leyes especiales, antes de que llegue Jesús a este mundo y después de que llegó Jesús a este mundo, son diferentes. 구약 시대는 짐승을 죽여서 제사를 드렸습니다. En el Antiguo Testamento daban ofrendas matando a los animales.
그리고 그 제사로 죄를 용서받았습니다. Y por ese sacrificio recibían el perdón del pecado. 구약 시대의 제사법, 특별법을 그림으로 설명해 드리겠습니다. Y voy a explicar la forma en que se daba la ofrenda del Antiguo Testamento. 죄인이 깨끗한 양을 한 마리 데려옵니다. Un pecador traía a una oveja muy limpia 그리고 양의 머리에 두 손으로 안수를 합니다. y imponían las dos manos en la cabeza del animal. 그러면 이 사람의 죄가 양에게 옮겨지는 겁니다. Entonces el pecado de este hombre se pasaba al animal. 이렇게요. De esa forma, 안수의 의미는 안수하는 사람의 죄가 그 제물에게 넘어간다는 겁니다. el significado de imponer las manos es que sus pecados se pasan hacia el otro. 그래서 이 사람의 죄가 이 양에게 넘어간 겁니다. Por eso el pecado de este hombre se pasó hacia la oveja. 죄의 싹은 사망이라고 했죠. La paga del pecado es la muerte, dijimos, ¿no? 그래서 이 양을 죽여야 됩니다. Por eso tenían que matar a la oveja. 그리고 그 피로 제사를 지내면 이 죄인의 죄가 없어지는 겁니다. Y si daba una ofrenda con la sangre del animal, se perdonaba el pecado. 레위기 17장에 육체의 생명이 피에 있다고 했습니다. En Levíticos capítulo 17, versículo 11, decía que toda la vida de la carne está en la sangre. 피가 죄를 용서할 수 있다는 겁니다. Por eso, y la misma sangre hará expiación de la persona. 그래서 이 양을 죽여서 피 흘려 그 피로 제사를 지내야 됩니다. Entonces traían a un animal y matando a este animal daban la ofrenda. 그러면 그 죄가 용서가 되는 겁니다. Y de esa forma se perdonaba el pecado. 죄인이 의인이 될 수 있는 구약시대 특별법입니다. Y eso eran las leyes especiales para que un pecador se vuelva justo. 대신 죽어야 되는 거예요. Morir en lugar de él. 죄인이 의인이 될 수 있는 구약시대의 특별법이었습니다. Esto eran las leyes especiales para que el pecador se vuelva justo. 이 사람이 도둑질한 죄가 있습니다. Este hombre tiene el pecado de hurto. 양을 데려와서 안수하면 그 도둑질한 죄가 넘어갑니다. Entonces traía a un animal y si imponía las manos, el pecado de este hombre se pasaba hacia la oveja. 이렇게요. De esa forma. 그럼 이 사람의 도둑질한 죄가 넘어갔기 때문에 이 사람에게는 죄가 없는 겁니다. Entonces, como pasó los pecados de este hombre hacia el animal, este hombre ya no tenía pecado. 그럼 이 양이 이제 어떤 양이 된 거예요? Entonces, esta oveja, ¿en qué oveja se ha vuelto? 도둑양이 된 거예요. Entonces, se convirtió en una oveja que cometió hurto. 그럼 이 양은 어떻게 해야 됩니까? Entonces, ¿qué hay que hacer con esta oveja? 이 양을 죽여서 피를 흘려야 됩니다. Tenían que matarla y derramar su sangre. 그 피로 제사를 지내면 이 사람의 죄가 해결이 되는 겁니다. Y si daba una ofrenda con la sangre del animal, se perdonaba el pecado de este hombre. 이것이 대신 죽는 법입니다. Esto es la ley de morir por el otro. 죄를 용서받기 위해서는 누군가 대신 죽어야 됩니다. Para recibir el perdón del pecado, tiene que morir en lugar del otro. 죄인의 죄를 동물에게 옮깁니다. El pecado de un pecador lo pasaban, lo trasladaban hacia un animal 그리고 그 동물을 죽입니다. y mataban al animal. 그러면 죄가 용서되는 겁니다. Entonces, de esa forma se perdonaba el pecado. 이것이 예수님이 오시기 전 구약 시대의 특별법이었습니다. Esto eran las leyes especiales que se hacían en el Antiguo Testamento antes de que llegue Jesús a este mundo. 그러나 예수님이 오시고 난 다음에 신약 시대에는 이렇게 죄가 없어질 수가 없습니다. Pero en el Nuevo Testamento, después, a partir de que Jesús vino a este mundo, ya no se puede perdonar el pecado de esta forma. 죄인이 동물에게 죄를 옮길 수 없다는 겁니다. Ya no puede pasar los pecados hacia un animal. 그럼 어떻게 해야 될까요? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? 신약 시대는 어떻게 해야 될까요? ¿Qué tendríamos que hacer en el Nuevo Testamento? 이 죄를 우리가 해결하지 못하면 우리는 천국 갈 수 없습니다. Porque si no resolvemos este pecado, no podemos ir al cielo.
하나님께서 성경에 이렇게 말씀하십니다. Pero Dios dijo así. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. 제사와 예물이 아니라 한 몸을 준비하셨다고 말씀하십니다. En vez de sacrificios y ofrendas, nos preparó un cuerpo. 그 한 몸이 누굴까요? ¿Quién será ese cuerpo? 그 한 사람이 누굴까요? ¿Quién será ese cuerpo? 디모데전서 1장 15절입니다. En primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. 예수님이 이 세상에 오신 목적은 죄인을 구원하기 위해서입니다. El objetivo de la llegada de Jesús a este mundo es para salvar a los pecadores. 죄인이 누굽니까? ¿Quién son los pecadores? 죄인이 누구예요? ¿Quién es el pecador? 옆 사람 쳐다보시면 안 됩니다. No tienen que mirar a la persona de al lado 저를 쳐다보지 마세요. y tampoco me miren a mí, 자기 자신을 봐야 됩니다. sino tienen que mirar a sí mismo. 죄인은 자기 자신인 겁니다. El pecador es a sí mismo. 그렇기 때문에 나를 구원하기 위해서 이 세상에 오신 분이 있습니다. Entonces hay alguien que vino para salvarme del pecado. 예수님입니다. Es Jesús. 죄인이 예수님에게 이제는 죄를 옮겨야 됩니다. Entonces un pecador tiene que trasladar sus pecados hacia Jesús. 그럼 예수님이 구약시대 짐승처럼 대신 죽어주셔야 됩니다. Entonces Jesús tiene que morirse derramando toda su sangre como si fuera un animal. 이것이 내가 죄를 용서받고 천국 갈 수 있는 유일한 방법입니다. Esto es la única forma para ir al cielo, recibiendo todo el perdón del pecado. 오직 예수님밖에 없습니다. Solamente a través de Jesús. 나의 죄를 해결해 주실 수 있는 분은 예수님밖에 없습니다. Quien me puede dar el perdón es Jesús. 지금부터는 예수님에 대해서 자세히 말씀을 드릴 겁니다. Desde ahora voy a enseñar detalladamente sobre Jesús. 제가 첫날 말씀드렸습니다. En el primer día dije 성경은 하나님으로 시작합니다. que la Biblia comienza por Dios 그리고 예수님으로 끝납니다. y termina por Jesús. 하나님이 창조하신 이 세상에서 예수님의 은혜를 받는 겁니다. Y en el mundo que fue creada por Dios, recibimos la gracia de Jesús. 그것이 성경의 핵심 메시지라고 말씀드렸습니다. Y habíamos dicho que eso era el mensaje más importante de la Biblia. 우리는 하나님이 창조하신 이 세상의 증거를 다 확인했습니다. Y ya hemos visto todas las evidencias de Dios a través de las cosas del mundo. 오늘은 예수님의 은혜를 확인하는 겁니다. Y hoy vamos a ver la gracia de Jesús. 남은 시간은 예수님에 대해서만 말씀을 드릴 겁니다. Y en las horas que nos queden, solamente voy a enseñar sobre Jesús. 중요하기 때문에 5분 쉬었다 하겠습니다. Como es muy importante, vamos a descansar 5 minutos. 오늘은 체조 없습니다. Hoy no habrá videos de estiramientos. 혼자 하세요. Cada uno tienen que hacer personalmente. 정확하게 5분 쉴 겁니다. Exactamente, voy a contar 5 minutos. 졸리신 분은 잠 깨세요. Si tienen sueño, despiértense 음료수 한 잔씩 드시고요. y tomen un vaso de refresco. 그래서 어제 그 목사님이 이제 이쪽 라인을 다 맡으시고 저희가 이쪽 라인을 맡으면 된다고 하셨습니다.
스트레칭 한번 하겠습니다. Vamos a hacer unos ejercicios cortos. 앞으로 한번 쭉 뻗어주세요. Estiramos la mano hacia adelante, 오른쪽으로요. lo giramos hacia la derecha, 왼쪽으로요. hacia la izquierda, 위로요. hacia arriba, 뒤로요. hacia atrás 소리 지르세요. y griten. ¡Ah! 자, 이 손가락 박수 치겠습니다. Vamos a aplaudir con los dedos. 자, 머리도 이렇게 쳐주세요. También vamos a golpear un poco las cabezas, 졸지 마. diciendo no vamos a dormir, 졸면 안 돼. no voy a dormir. 어깨 한번 돌려주겠습니다. También vamos a girar el hombro 반대로 돌려주겠습니다. hacia la otra dirección también. 두 번째 시간은 중요한 말씀이기 때문에 집중해 주셔야 됩니다. La segunda hora, como es una palabra muy importante, tienen que estar atentos. 한 말씀도 놓치지 말고 잘 들어주세요. No tienen que perder ninguna palabra, así que todos vamos a estar muy atentos. 앞에 보겠습니다. Vamos a mirar la pantalla. 예수님이 십자가에서 죽으실 때 양옆에 두 강도가 있었습니다. Cuando Jesús estaba crucificado, habían dos ladrones hacia el lado de Jesús. 이것이 누가복음 23장의 내용입니다. Estos son los contenidos que están escritas en San Lucas capítulo 23. 이 두 강도가 예수님을 비난합니다. Estos dos ladrones criticaban a Jesús. 그러다가 한쪽 편 강도는 예수님의 말씀을 들으면서 점점 두려워지기 시작합니다. Y uno de estos ladrones, cada vez escuchando la palabra de Jesús, empezó a tener miedo. 죽음 앞에서 정신이 돌아온 거예요. Entonces, antes se recapacitó antes de morir. 그러니까 안 보이던 예수님이 보인 겁니다. Y de esa forma empezó a ver a Jesús, que no lo veía. 예수님이 자신을 구원할 수 있다라는 것을 깨달은 거예요. Y supo que Jesús es quien le puede dar el perdón del pecado. 그가 예수님께 말합니다. Por eso él le dijo a Jesús, 자신을 구원해 달라고요. sálvame por favor. 우리는 여기서 중요한 것을 알아야 됩니다. Tenemos que saber algo importante. 천국 가는 것이 자신의 행위로 된다라면 이 강도는 절대로 천국 갈 수 없습니다. Si nos vamos al cielo por nuestras obras, ese ladrón nunca podría ir al cielo. 제가 조금씩 해결돼야 된다면 이 강도는 절대로 천국 갈 수 없습니다. Si recibimos el perdón del pecado de poco a poco, entonces ese ladrón no podría ir al cielo. 죄는 한 번에 해결되는 겁니다. Sino el perdón del pecado la recibimos en una sola vez. 그 중요한 것은 내가 할 수 없다는 겁니다. Y lo importante es que no podemos hacer por nuestras fuerzas. 누가복음 23장 43절에 예수님이 말씀하십니다. En San Lucas, capítulo 23, versículo 43, dijo Jesús, 오늘 밤 너와 내가 낙원에 있을 거라고. hoy estarás conmigo en el paraíso. 파라이소는 천국을 말하는 겁니다. Paraíso habla del cielo.
진정으로 회개했던 이 강도를 예수님께서 보내주신 겁니다. Entonces, cuando el ladrón arrepintió verdaderamente, Dios lo salvó. 두 강도가 있었지만 한쪽 편 강도만 구원을 받았습니다. Habían dos ladrones, pero solamente un ladrón recibió la salvación. 구원을 받는 것은 나의 선택입니다. Recibir la salvación son decisiones propias. 내가 진정으로 회개하고 구원받기를 원하는 것이 중요합니다. Entonces, es muy importante que deseen verdaderamente la salvación. 구원받기를 원하십니까? ¿Desean la salvación? 원하십니까? ¿Quieren? 그럼 이렇게 해야 됩니다. Entonces, tenemos que hacer así. 요한복음 5장 25절입니다. San Juan, capítulo 5, versículo 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. 듣는 자는 살아난다라고 말씀하셨습니다. Dijo, los que oyeren vivirán. 말씀을 잘 들으면 되는 겁니다. Tenemos que escuchar 그것이 atentamente la 구원받을 수 palabra. 있는 길입니다. Eso es la única forma de recibir la salvación. 요한복음 1장 29절입니다. San Juan, capítulo 1, versículo 29. He aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 이 세상 죄는 역사의 시작부터 끝까지 세상 모든 사람들의 모든 죄입니다. El pecado del mundo son los pecados de todas las personas del mundo, desde el principio hasta el fin de la historia. 그것이 세상 죄입니다. Esto es el pecado del mundo. 그리고 나의 모든 죄도 이 세상 죄 안에 들어갔습니다. Y todos mis pecados entran en el pecado del mundo. 내가 태어나서 죽을 때까지의 모든 죄가 있습니다. Están todos mis pecados que cometí desde los nacimientos hasta la muerte. 그게 나의 세상 죄입니다. Esos son todos los pecados del mundo. 그 죄도 예수님이 가져가신 겁니다. Hasta esos pecados Jesús los llevó. 내가 과거부터 현재까지 지은 죄가 있습니다. Tengo mis pecados que cometí desde el pasado hasta presente. 그리고 또 앞으로 미래에 지은 모든 죄가 있습니다. Y también tengo todos los pecados que voy a cometer en el futuro. 이것이 예수님이 가져가신 세상 죄 안에 포함된 겁니다. Y todo esto incluye en el pecado del mundo que llevó Jesús. 내가 세상에서 지은 모든 죄를 예수님이 가져가신 겁니다. Y todos los pecados que cometí por toda mi vida lo cargó Jesús. 마태복음 20장 28절입니다. San Mateos, capítulo 20, versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. 예수님은 많은 사람의 죄를 위해서 죽어주시러 오신 겁니다. Jesús vino a morir por el pecado de muchos. 그럼 한번 생각해 보겠습니다. Entonces vamos a pensar, 나는 죄인입니까? ¿soy pecador? 그럼 나를 위해 죽어줄 재물이 있습니까? Entonces hay una ofrenda que morirá, que muere por mí. 나의 죄가 옮겨졌습니까? ¿Se trasladó todos mis pecados? 이것이 내가 지은 많은 죄들입니다. Estos son todos los pecados que cometí. 우리 모두가 이런 많은 죄가 있습니다. Y todos tienen esos pecados. 나의 죄는 내가 심판을 받아야 됩니다. Y la paga del pecado, yo la tengo que recibir este juicio. 그런데 그 죄를 누가 가져갔습니까? Pero ¿quién llevó todo ese pecado? 누가 가져갔습니까? ¿Quién la llevó? 그럼 누가 심판을 받아야 됩니까? Entonces ahora, ¿quién tiene que recibir el juicio? 나의 죄가 예수님께 다 넘어갔기 때문에 이제는 죄가 없으신 예수님께서 죽으실 이유가 생긴 겁니다. Como mis pecados, todos mis pecados se fue hacia Jesús, ahora Jesús tiene una razón para ser matado, para estar muerto. 이사야 53장 6절입니다. En Isaías, capítulo 53, versículo 6. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 역사의 은 예수님입니다. Aquí, él significa Jesús. 우리의 모든 죄를 예수님께 넘기신 분이 해오갑니다. Quien cargó en Jesús todos mis pecados fue Dios. 이사야 53장 5절입니다. Isaías, capítulo 53, versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él,
y por su llaga fuimos nosotros curados. 예수님이 나를 위해서 채찍에 맞고 찔리신 겁니다. Jesús, por mis pecados, recibió todos los látigos y azotes. 하나님의 아들이신 예수님께서 나 때문에 이렇게 당하신 겁니다. Jesús, quien es Hijo de Dios, recibió todos esos sufrimientos por mí. 이 세상에서도 나를 위해 대신 죽어줄 수 있는 사람이 있습니다. Entonces hay alguien que puede morir en vez de mí. 누가 나를 위해서 대신 죽어줄 수 있을까요? ¿Quién podrá morir en vez de mí? 죽어줄 만큼 나를 사랑하는 사람이 누굴까요? ¿Quién será el que ama hasta quien me ama hasta su muerte? 나를 낳아주신 부모님입니다. Es nuestro Padre, quien nos hizo nacer. 여기 한번 보십시오. 죽을 것을 알면서 이 아버지는 아들을 살리기 위해 절벽을 내려갔습니다. Sabiendo que iba a morir, el padre bajó hacia el precipicio para salvar a su hijo. 아버지가 떨어질 때 표정을 보았습니까? ¿Vio el rostro que tenía su padre cuando se caía hacia el precipicio? 웃고 있었습니다. Estaba riendo. 왜일까요? ¿Por qué? 아들을 살릴 수 있었기 때문에. Es porque pudo salvar a su hijo. 사랑이 있어야 대신 죽을 수 있는 겁니다. Tiene que tener amor para morir en vez del otro. 아버지처럼 나를 사랑하시는 분이 있습니다. Pero hay alguien que nos ama como nuestros padres. 나의 영혼을 사랑하시는 분이 있습니다. Hay alguien que nos ama nuestras almas. 하나님입니다. Es Dios. 하나님만이 우리를 건져줄 마음이 있으십니다. Solamente Dios tiene el corazón de salvarnos. 하나님만이 능력이 있으십니다. Solamente Dios tiene el poder. 사람으로는 할 수 없지만 하나님은 하실 수 있습니다. No lo puede hacer por el lado del hombre, pero por Dios, a través de Dios sí se puede. 하나님 나를 만드셨습니다. Dios me creó. 하나님을 닮은 영혼이 내 안에 있습니다. Y el alma que tiene la imagen de Dios está en mí. 나의 영혼이 멸망당해 지옥 갈까봐 하나님의 아들이신 예수님을 이 땅에 보내주신 겁니다. Y para que mi alma no se vaya hacia el eterno infierno, Dios mandó a su Hijo. 그리고 나를 사랑하시는 예수님이 대신 죽으러 가신 겁니다. Y Jesús, quien me ama, murió. Fue a morir en vez de mí. 예수님을 죄인처럼 쇠사슬로 묶어서 끌고 갔습니다.
Ataron con cadenas a Jesús como si fuera un criminal 그리고 채찍으로 때리기 시작했습니다. y empezó a golpear con azotes. 예수님은 나무 기둥에 묶어놓고 120대의 채찍을 때렸습니다. Amarraron en un tronco de madera y empezaron a golpear 120 veces. 예수님이 맞으신 채찍 끝에는 유리 조각과 쇠 조각이 붙어 있었습니다. Esto fue el látigo que usaron para golpear a Jesús, en que habían pedazos de metales y pedazos de vidrios. 한 대씩 맞을 때마다 살점이 떨어져 나갔습니다. En cada golpe que le daba a Jesús, se arrancaban sus piel. 예수님 그렇게 120대를 맞으셨습니다. De esa forma, recibió 120 golpes. 살이 찢어지고 뼈가 부러졌습니다. Se arrancaban su piel y se rompían sus huesos. 내장이 파열됐습니다. Y también se lastimaban los intestinos. 사형시킬 사람을 때리는 것이기 때문에 잔인하게 때렸습니다. Como golpeaban a una persona que tenía una pena de muerte, golpeaban con toda la fuerza. 하나님의 아들이신 예수님이 왜 이렇게 당하셨을까요? ¿Por qué Jesús, quien es hijo de Dios, habrá recibido tantos sufrimientos? 내가 몸으로 지은 죄 때문입니다. Es por los pecados que cometí por el cuerpo. 내가 몸으로 지은 죄 때문에 예수님이 이렇게 되셨습니다. Por el pecado que cometí por mi cuerpo, Jesús recibió todo ese sufrimiento. 피가 흘려져야 죄 용서가 있기 때문입니다. Porque sí o sí debe haber el derramamiento del sangre para el perdón del pecado. 가시 면류관을 만들었습니다. Hicieron una corona de espinas 그 예수님의 머리에 그것을 씌웠습니다. y la pusieron sobre su cabeza. 이스라엘의 가시는 10cm가 넘는 날카로운 가시들입니다. Las espinas de Israel son espinas grandes que más o menos miden 10 centímetros. 그것을 이렇게 면류관을 만들었습니다. Y de esa forma hicieron una corona de espinas. 그리고 그 가시 면류관을 예수님 머리에 이렇게 쑤셔 넣었습니다. Y la puso en la cabeza de Jesús. 머리끝에서 발끝까지 피가 흘렀습니다. Y desde la cima de su cabeza hasta la punta de su pie derramaba su sangre. 왜 이렇게 되셨을까요? ¿Por qué se habrá hecho así? 내가 생각으로 지은 죄 때문입니다. Son por los pensamientos que cometí por el pensamiento. 골고다 언덕이라는 곳으로 예수님을 끌고 갔습니다. Y llevaron hacia un lugar llamado Gólgota. 해골의 장소라는 뜻입니다. Se llama un lugar de calavera. 그 장소가 지금도 있습니다. Y ese lugar todavía permanece en nuestros tiempos. 이 바위가 해골을 닮았다라고 해서 골고다 언덕이라고 불립니다. Porque este monte se parece a una calavera y por eso se le llama Gólgota. 이 언덕 위에서 예수님이 십자가에 못 박히셨습니다. Y en esa Gólgota Jesús fue crucificado. 그 길을 비아 돌로로사라고 합니다. Y a ese camino se le llama Vía Dolorosa. 고난의 길이죠. Se llama el camino de sufrimiento, ¿no? 예수님이 50kg가 넘는 십자가를 들고 이 800m 길을 올라가셨습니다. Jesús cargando a una cruz de 50 kilos y subió a todo ese camino. 미터. Subió a todo ese camino. 피를 흘리면서 채찍에 맞으면서 800m로 올라가셨습니다. Y derramando su sangre y siendo golpeado, subió a 800 metros. 지금도 예수님이 가셨던 그 길이 남아 있습니다. Y todavía sigue ese camino que caminó Jesús. 근데 이 언덕을 올라가서 어떻게 되셨을까요? Pero ¿qué habrá pasado después de subir ese camino? 손에 못이 박히셨습니다. Clavaron clavos en las manos de Jesús. 손으로 지은 죄 때문입니다. Son por el pecado que cometí por mi mano. 내가 손으로 지은 죄 때문에 예수님의 양손에 못이 박혔습니다. Por los pecados que cometí con mi mano, que clavaron clavos en la mano de Jesús. 예수님이 양발에 못이 박히셨습니다. Y clavaron clavos en los dos pies de Jesús. 내가 발로 지은 죄 때문입니다. Es por el pecado que cometí por mi pie. 예수님 옆구리에 창이 찔리셨습니다. Y clavaron
clavaron lanzas por los costados de Jesús. 내가 마음으로 지은 죄 때문입니다. Es por el pecado que cometí en mi corazón. 예수님 이렇게 나의 죄 때문에 십자가를 지었습니다. Y Jesús cargó esa cruz por mis pecados. 아침 9시부터 오후 3시까지 6시간을 매달려 계셨습니다. Estuvo así durante 6 horas 온몸에 피와 물을 다 쏟으셨습니다. y derramó toda su sangre que tenía del cuerpo. 벌거벗긴 상태로 6시간을 매달려 계셨습니다. Y siendo desnudo, estuvo crucificado durante 6 horas. 왜요? ¿Por qué? 나 때문입니다. Por mí, 나의 죄 때문입니다. por mis pecados. 예수님이 십자가에서 왜 저렇게 고통을 당하셨을까요? ¿Y por qué Jesús habrá recibido todos esos sufrimientos en la cruz? 누구 때문에 고통을 당하셨는지 생각해 보면서 이 영상을 보겠습니다. Entonces, pensando la razón de por qué recibió todo ese sufrimiento, vamos a ver un video. 실제로는 이 영상보다 더 잔인하게 예수님은 십자가에서 죽으셨을 겁니다. Y creo que Jesús habrá muerto de una forma más dolorosa a la comparación de este video. 하나님의 아들이신 예수님이 나 때문에 이렇게 십자가에서 비참히 죽으셨다는 것을 알고 보십시오. Entonces vean el video pensando, teniendo en cuenta que Jesús, el Hijo de Dios, murió teniendo tantos sufrimientos por mis pecados. Gusta! Gusta! Kafak mitpata! Kali! Opas ako! Ama! Di ba hindi po?
They're dead. 나 같은 죄인 살리신 주 은혜 놀라워 잃었던 생명 찾았고 광명을 얻었네. 누가 예수님을 십자가에 못 박았습니까? ¿Quién crucificó a Jesús? 누가 못 박았습니까? ¿Quién lo crucificó? 로마의 군인입니까? ¿Serán los soldados romanos? 유대인입니까? ¿Serán los judíos? 빌라도입니까? ¿O será Pilato? 아닙니다. No. 예수님을 십자가에 못 박은 것은 바로 나입니다. Quien crucificó a Jesús en la cruz fui yo. 예수님은 우리의 죄 때문에 죽으신 겁니다. Jesús murió en la cruz por mis pecados. 예수님은 나의 죄 때문에 죽으신 겁니다. Jesús murió por mis pecados. 누구의 죄 때문이요? ¿Por pecados de quién? 나의 죄 때문에. Mis pecados. 요한복음 19장 30절입니다. San Juan, capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. 십자가에서 예수님이 마지막 하신 말씀입니다. Es la última palabra que dijo Jesús en la cruz. 뭐죠? Consumado es. 다 이루었다는 나의 죄값을 다 갚았다는 뜻입니다. Eso significa que me pagó todo el precio del pecado. 예수님께서 대신 죽으심으로 우리의 모든 죄를 용서해 주신 겁니다. Jesús nos perdonó todos nuestros pecados a través de su muerte. 예수님이 왜 그렇게 하셨을까요? ¿Por qué lo habrá hecho? 이 사람이 예수님께 묻습니다. Este hombre dijo, preguntó a Jesús, 예수님 왜 거기 계시냐고. Jesús, ¿por qué estás ahí? 예수님 이렇게까지 죽으신 이유가 뭐냐고. ¿Cuál es la razón que haces, que hiciste? 예수님 말씀하십니다. Jesús dijo, 너를 사랑하기 때문에. es porque te amo. 사랑 외에는 다른 이유가 없습니다. No hay otra razón que el amor. 예수님 자신의 생명을 줄 만큼 나를 사랑하신 겁니다. Jesús me amó más que a su vida. 하나님과 예수님께서 이렇게 나를 사랑하신 겁니다. Y Jesús y Dios me amó tanto. 이 십자가는 하나님의 사랑입니다. La cruz de Jesús es el amor. 이 십자가는 예수님의 사랑입니다. La cruz es el amor de Jesús. 나를 향한 하나님과 예수님의 사랑입니다. Un amor de Dios y Jesús dirigido hacia mí. 사랑이 아니면 절대로 예수님 십자가에서 죽지 않으셨을 겁니다. Sin el amor, Jesús nunca se habría muerto, crucificado en la cruz. 읽어보십시오. Vamos a ver esto. 할렐! 우리 애기들 괜찮아? 다들 괜찮니? 다행이다. 얼른 가자 얘들아. 서둘러. 우리 애기들 어서 이리 오렴. 엄마.
엄마는 안 무서워요? 아니, 엄마랑 우리 애기들이 함께 있는데 뭐가 무섭니? 자, 우리 애기들 이제 정말로 자야지. 푹 자고 내일 또 재미있게 놀자. 네. 짜잔, 짜잔, 우리 애기 어서 자거라. 불이 났을 때 엄마 새는 날아갈 수 있었습니다. Cuando hubo un incendio, la mamá podría haber escapado volando, 그런데 그렇게 하지 않았습니다. pero no lo hizo así. 왜죠? ¿Por qué? 아기 새들을 살리기 위해서입니다. Para salvar a sus crías. 이 아기 새들을 살리기 위해서 엄마 새가 대신 죽은 겁니다. Para salvar a sus crías, la mamá ave murió en vez de las crías. 엄마 새 한 마리가 죽음으로 아기 새들이 다 살 수 있었습니다. Por una sola muerte de la mamá ave, todas sus crías pudieron salvarse sus vidas. 대신 죽는 것은 사랑입니다. Morir en vez del otro es el amor. 십자가에서 예수님이 대신 죽으셨습니다. Jesús murió en vez de nosotros. 누구를 위해서요? ¿Por qué? 나를 위해서입니다. Por mí. 나를 사랑하기 때문입니다. Es porque me ama. 예수님께서 나의 죄를 위해서 대신 죽어주신 것이 맞습니까? Entonces, ¿es verdad que Jesús murió por mis pecados? 사실입니까? ¿Es verdad? 내 마음에 믿습니까? ¿Y lo creen en su corazón? 예수님이 나의 죄를 위해서 대신 죽어주셨다는 것을 믿는 것이 구원입니다. Y creer la verdad en que Jesús nos perdonó, que Jesús murió por nuestros pecados, esa verdad es la salvación. 믿는 자는 살아나리라. Y los que creen vivirán. 예수님께서 하신 말씀입니다. Es una palabra que dijo Jesús. 이 십자가가 예수님의 은혜입니다. Y esta cruz es la gracia de Jesús. 예수님의 은혜가 무엇인지를 믿는 자는 살아나리라. Y los que creen la gracia de Jesús tendrán la salvación. 죄를 없애는 것은 죄의 값을 대신 지불하는 겁니다. Para borrar los pecados, alguien tiene que pagar en vez de nosotros. 마트에 갔습니다. Fuimos a un mercado. 물건을 그냥 가지고 나올 수 있습니까? ¿Podríamos salir del mercado trayendo las cosas sin pagar? 그건 도둑놈이죠. Entonces, eso sería un ladrón. 계산을 해야 됩니다. Tenemos que pagar. 계산을 하고 계산서를 받았습니다. Y después de pagar la cuenta, recibimos el ticket, la factura. 돈을 다 지불했다는 거죠? Entonces, eso significa que ya pagamos todo, ¿no? 계산을 했다는 겁니다. Y eso significa que ya pagó. 이것이 콘스마도였습니다. Esto es, consumado es. 계산을 다 했기 때문에 더 무엇을 할 것이 없는 겁니다. Como ya pagó, no hay nada más que hacer. 예수님께서 나의 죄값을 다 계산해 주셨습니다. Jesús me pagó todo el precio del pecado. 뭘로요? ¿Con qué? 예수님의 피로 다 계산해 주셨습니다. Con la sangre de Jesús me pagó todo. 그리고 콘스마도 S라고 말씀하신 겁니다. Y dijo, consumado es. 물이 있습니다. Hay un vaso de agua. 반절만 먹었습니다. Y solamente tomé la mitad. 이것은 다 먹은 걸까요? ¿Esto habrá acabado todo el agua? 3분의 1 남았습니다. Y quedó una tercera parte. 다 먹은 건가요? Entonces, ¿eso sería terminar el vaso de agua?
이제 다 모은 거죠. Ahora terminó, ¿no? 이것이 다 이루었다는 겁니다. Eso es, consumado es. 우리 죄가 이렇게 많았습니다. Teníamos tantos pecados. 예수님의 피로 요만큼만 해결했을까요? Pero por la sangre de Jesús, ¿se habrá resuelto hasta ahí? 조금 죄를 남겨두셨을까요? ¿Nos habrá dejado un poco de pecado? 그러셨을까요? ¿Lo habrá hecho así? 이게 콘수마도 했습니까? ¿Esto será consumado es? 아닙니다. No. 100% 완전히 다 해결해 주신 겁니다. Sino nos resolvió 100%. 이것이 완전한 구원입니다. Esto es una salvación completa. 죄인이 천국에 가는 방법은 오직 하나입니다. Para que el pecador se vaya al cielo, solamente es por Jesús. 모든 죄를 용서받아야 됩니다. Tenemos que tener toda la resolución del pecado. 죄가 하나 있어도 지옥입니다. Aunque tengamos un pecado, vamos al infierno. 죄가 1000개 있어도 지옥입니다. Aunque tengamos 1000 pecados, vamos al infierno. 죄가 100억 개 있어도 지옥입니다. Aunque tengamos 10,000 millones de pecados, nos vamos al infierno. 그런데 죄 한 개를 용서받아도 천국입니다. Pero aunque tengamos la resolución de un pecado, vamos al cielo. 죄 1000개를 용서받아도 천국입니다. Y aunque tengamos resolución del 1000 pecados, vamos al cielo. 죄 100억 개를 용서받아도 천국입니다. Y aunque tengamos la resolución de 10,000 millones de pecados, vamos al cielo. 중요한 것은 죄가 많냐 적으냐가 문제가 아닙니다. Lo importante es, no es importante que tengamos mucho o poco pecado. 십자가를 통해서 죄를 용서받았느냐 못 받았느냐가 중요한 겁니다. Lo importante es que si recibimos el perdón del pecado a través de la cruz o no. 요한복음 3장 16절입니다. San Juan, capítulo 3, versículo 같이 16. 읽겠습니다. Vamos a leer juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 누가 영생을 얻는다고 하셨습니까? ¿Quién dijo que tendrá la vida eterna? 믿는 자마다. A todo aquel en que en él cree. 믿는 사람 손 들어 보십시오. Levanten la mano quienes creen. 예수님의 십자가를 믿으시는 분 손 들어 보십시오. Levanten la mano los que creen en la cruz de Jesús. 예수님의 십자가에서 나의 모든 죄가 해결됐다는 것을 믿는 사람 손 들어 보십시오. Levanten la mano quien piense que tuvo la resolución completa a través de la sangre de Jesús. 예수님의 십자가를 믿는 것이 구원입니다. Creer en la cruz de Jesús es la salvación. 믿는 사람 두 손 들어 보겠습니다. Los que creen, levanten sus dos manos. 예수님 믿으십니까? ¿Creen a Jesús? 예수님의 십자가를 믿으십니까? ¿Creen a la cruz de Jesús? 나의 모든 죄를 다 해결해 주셨다는 걸 믿으십니까? ¿Creen en la verdad que nos resolvió todos nuestros pecados? 그것을 믿는 것이 구원입니다. Creer en esa verdad es la salvación. 내십시오. Vamos a bajar la mano. 감사합니다. Muchas gracias. 천국은 누가 가냐? ¿Quiénes van al cielo? 십자가에서 내 죄가 다 용서되었다는 것을 믿는 사람이 천국 가는 겁니다. Los que creen en la verdad que tuvo la eterna resolución del pecado a través de la cruz. Quienes creen en esa verdad van al cielo. 그거 믿으시죠? ¿Creen? ¿No? 히브리서 10장 12절입니다. Hebreos capítulo 10, versículo 12 y 14. 읽겠습니다. Voy a leer. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con sola ofrenda, 12절. 죄를 위하여 한 번의 영원한 제사를 드렸다고 했습니다. para el pecado, dio un solo sacrificio. 그 한 번의 영원한 제사가 뭘까요? ¿Y qué será para siempre un solo sacrificio? 예수님의 십자가입니다. Es la cruz de Jesús. 14절도 읽겠습니다. También vamos a leer el versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. 한 제물이 누굴까요? ¿Quién será una sola ofrenda? 예수님입니다. Es Jesús. 예수님은 우리가 영원히 온전하게 된 겁니다. A través de Jesús nos hizo perfectos para siempre. 맞습니까? ¿Es verdad? 히브리서 10장 17절 18절 말씀입니다.
Hebreos capítulo 10, versículos 17 a 18. 하나님께서 내 죄를 기억하지 않으신다고 말씀하십니다. Dijo que nunca más acordará de nuestros pecados. 그래서 죄를 위한 제사가 이제는 필요 없다고 말씀하십니다. Y dijo que ya no se necesitará más que ya no hay más ofrendas por el pecado. 믿으십니까? ¿Creen? 이렇게 설명드렸는데 아직 안 믿어지시는 분도 있을 겁니다. Aunque di tantas explicaciones, habrá algunos que todavía no creen en esa verdad. 그분은 오늘 남으셔야 됩니다. Esas personas tienen que quedarse hoy. 구원을 가장 쉽게 설명한 성경 구절이 있습니다. Hay un versículo de la Biblia que explica fácilmente la definición de la salvación. 에베소서 2장 8절입니다. Efesios capítulo 2, versículo 8. 구원을 하나님의 선물이라고 말씀하십니다. Dijo que la salvación es el regalo de Dios. 선물 받아보셨습니까? ¿Alguna vez recibió un regalo? 누군가 선물을 줍니다. Alguien me dio un regalo. 선물은 받으면 누구 거가 됩니까? Pero si recibe ese regalo, ¿de quién se hace ese regalo? 여기 앞에 계신 분 La Bueno. persona de adelante, 한번 앞에 나와 보십시오. salga un ratito hacia 제가 선물 adelante. 드리겠습니다. Voy a dar un regalo. 나오세요. Salga. 치약 하나를 사왔어요. Traje esto. 선물입니다. Esto es un regalo. 드렸습니다. Ya le di. 이제 누구 겁니까? Ahora, ¿de quién es? 선물의 주인이 바뀐 겁니다. Entonces se cambió el dueño del regalo, del regalo. 그런데 내가 이 선물을 포장지 뜯어서 하나 주고 내일 다시 오세요 이럴까요? Pero cuando le estoy regalando esto, abro el paquete y solamente doy una parte y le digo, mañana volverás y te doy la otra parte. ¿Así? 내일 오면 치약 뚜껑 하나 드립니다. Si vuelves mañana, voy a dar la tapa. 그렇게 선물 줄까요? ¿Lo daría así un regalo? 아닙니다. No. 선물을 한 번에 주는 겁니다. El regalo lo damos una sola vez. 예, 들어가셔야 됩니다. Ahora puede entrar. Gracias. 이렇게 자동차를 선물로 줍니다. Alguien da como un regalo este auto 오늘 타이어 하나 줍니다. y hoy regala una llanta 한 달 후에 타이어 하나 또 줍니다. y después de un mes regala otra llanta 한 달 후에 핸들 줍니다. y en otro mes da el volante. 이게 선물입니까? ¿Esto será un regalo? 아닙니다. No. 선물은 완성된 제품을 주는 겁니다. Un regalo es dar un producto final. 그런데 하나님께서 우리에게 구원을 주시는데 어떻게 주셨겠습니까? Pero Dios nos dio la salvación. ¿Pero cómo nos habrá dado? 한 번에 주신 겁니다. En una sola vez nos dio. 그래서 하나님께서 이렇게 말씀하시는 겁니다. Por eso Dios dijo así. 히브리서 9장 12절입니다. En Hebreos capítulo 9, versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 그의 피가 누구의 피입니까? ¿Esa sangre de quién es? 예수님의 피입니다. Es la sangre de Jesús. 그 예수님의 피로 영원한 죄 용서를 받은 겁니다. Y por la sangre de Jesús recibimos el eterno perdón del pecado. 나의 모든 죄가 있습니다. Tengo todos mis pecados. 내가 과거에 지은 죄가 있습니다. Hay pecados que cometí en el pasado. 이건 나의 현재의 죄입니다. Y esto es el pecado del presente. 이건 나의 미래의 죄입니다. Y el otro es el pecado del futuro. 집중하시라고 제가 한국말로 적었어요. Para que atiendan, lo puse en coreano. 과거의 죄를 용서받았습니다. Y recibimos el perdón del pecado del pasado. 현재의 죄도 용서받았습니다. Y también tuvimos una redención del pecado del presente. 미래의 죄도 용서받은 겁니다. Y también recibimos el perdón del pecado del futuro. 이것이 영원한 죄 용서인 겁니다. Esto es una eterna redención. 죄 용서받기 전에는 표정이 안 좋습니다. Antes de recibir la redención, teníamos una cara muy oscura. 근데 영원한 죄 용서를 받고 이렇게 됩니다. Pero teniendo la eterna redención, se cambió así. 이제 웃으셔도 됩니다. Ahora pueden reírse.
영원한 죄 용서 받으신 분은 웃으셔도 됩니다. Los que tuvo esta eterna redención pueden reírse. 웃으셔도 되죠? Pueden reírse, ¿no? 여기 보십시오. Miren aquí. 오늘 구원받았다고 말합니다. Hoy, hoy habla que recibió la salvación. 근데 이렇게 묻습니다. Pero pregunta así. 그럼 앞으로 죄를 지으면 지옥 가나요? Si cometo nuevamente el pecado, ¿voy al infierno? 앞으로 죄를 지으면 지옥 가나요? Si cometen pecado en los días adelante, ¿irán al infierno? 우리가 구원을 받았어도 우리는 죄를 짓습니다. No, aunque recibimos la salvación, cometemos el pecado. 하나님께서는 우리의 영혼을 구원해 주신 겁니다. Porque Dios nos salvó a nuestra alma. 이 땅에 우리가 살아가는 동안은 육신을 가지고 있습니다. Pero viviendo en este mundo, todavía seguimos teniendo el cuerpo. 우리는 죄를 지었던 기억도 있습니다. Y también tenemos recuerdos del pecado. 죄를 지을 수 있는 그런 마음도 여전히 가지고 있습니다. Y seguimos teniendo el mismo corazón para pecar. 우리가 구원받았다라고 해서 하나님처럼 우리의 육체가 바뀐 게 아닙니다. Pero no es que se cambian nuestros cuerpos como Dios porque hayamos recibido la salvación, 영혼의 신분이 바뀐 겁니다. sino nuestras posiciones del alma se han cambiado. 그렇기 때문에 우리는 앞으로 작은 죄들을 또 지을 수도 있습니다. Por eso podríamos pecar pecados pequeños en los días adelante. 우리가 예수님 만날 때 우리의 몸도 예수님처럼 바뀝니다. Pero cuando Jesús vuelva a este mundo y nos lleve, entonces en ese momento nos cambiarán nuestros cuerpos completamente. 우리의 육체가 예수님처럼 부활할 때까지 우리는 이 땅에서 육체를 가지고 삽니다. Y hasta que nuestros cuerpos se cambian completamente, completamente cuando Jesús sigue permaneciendo en este mundo. 그럼 우리가 이 육체를 가지고 죄를 지으면 지옥 갈까요? Entonces, teniendo este cuerpo, si volvemos a pecar, ¿iremos al infierno? 구원 받은 사람이 지옥 갈까요? ¿Una persona salva irá al infierno? 아닙니다. No, 왜냐하면 영원한 죄 용서라고 했습니다. porque dijo una eterna redención. 그래서 하나님 이렇게 말씀하십니다. Por eso Dios dijo así, 요한복음 10장 28절입니다. en San Juan, capítulo 10, versículo 28. 같이 읽겠습니다. Vamos a leer juntos. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 구원받은 사람은 아무도 하나님의 손에서 빼앗아 갈 수 없다라고 말씀하십니다. En la Biblia dice que quien está salva, nadie podrá arrebatar de la mano de Dios. 이건 하나님께서 약속해 주신 법입니다. Esto es una ley, esto es una promesa que Dios nos dio. 한 번 구원받은 것은 없어지는 것이 아닙니다. Una vez que recibimos la salvación, nunca más se desaparece. 이 세상에서도 부모와 자식 간의 관계는 없어지는 것이 아닙니다. En este mundo, también la relación entre el padre y el hijo no se desaparece. 죽어도 부모와 자식 간의 관계는 없어지는 게 아닙니다. Aunque se muera, esa relación no se desaparece. 한 번 구원받고 하나님의 자녀가 되면 이것은 없어지는 게 아닙니다. Una vez que recibimos la salvación, no se desaparece esa relación de Dios con nosotros. 구원받아도 죄를 지면 지옥 간다라고 말하는 것은 다 거짓입니다. Todos los que digan irán al infierno si vuelven a pecar en los días adelante, eso es una mentira. 성경이 그렇게 되어 있지 않습니다. Porque la Biblia no dice así. 누가 그렇게 가르친다면 거짓입니다. Si alguien les enseña así, eso es una mentira. 우리는 성경대로 믿으면 됩니다. Nosotros tenemos que creer según la Biblia. 성경이 하나님의 법이기 때문에. Porque en la Biblia está la ley de Dios. 미가서 7장 19절입니다. En Miqueas, capítulo 7, versículo 19. Y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. 깊은 바다에 던졌다는 것은 다시 찾지 않으시겠다는 거예요. Aquí dice que echó a lo profundo del mar, y eso significa que no volverá a buscar. 하나님 말씀이죠. Es la palabra de Dios, ¿no? 한번 구원받으면 구원 없어지지 않는다는 거예요. Una vez que recibimos la salvación, nunca más se desaparece. 성경 곳곳에 하나님께서 말씀해 주고 계신 거예요. Y en cada parte de la Biblia, Dios nos habla así. 누군가 이렇게 생각할 수도 있습니다. Y alguien podrá pensar de otra forma. 야, 영원한 죄 용서를 받았으니까 이제 마음대로 죄 짓고 살아도 되겠다. Como recibí una eterna redención, desde ahora podré pecar libremente. 그래도 천국 갈 수 있으니까 Porque aún así puedo ir al cielo. 그렇게 살아야 될까요? Entonces, ¿tendrá que vivir así? 못 박힌 예수님의 손입니다. Esto es la mano de Jesús que fue crucificado. 이 못 박힌 예수님의 손을 우리는 생각하며 살아야 됩니다.
Tenemos que vivir pensando en esa mano de Jesús que fue crucificado. 이 손을 생각하면서 다시는 우리 손으로 죄를 짓고 살면 안 되는 겁니다. Pensando en la mano de Jesús, no debemos volver a pecar. 내 죄 때문에 예수님이 손과 발에 못이 박히신 겁니다. Porque por mis pecados clavaron clavos en las dos manos y en los dos pies de Jesús. 엄마가 아들에게 기찻길에서 놀지 말라고 말합니다. La mamá dijo a su hijo que no juegue, que no esté jugando en el camino del ferrocarril. 근데 아이가 기찻길에서 놉니다. Pero el niño estaba jugando en ese camino de tren. 기차가 오고 있었는데 아이가 못 봅니다. El tren estaba viniendo, pero el niño no se dio cuenta. 엄마가 그것을 봤습니다. Pero la mamá vio. 한국에서 실제 있었던 일입니다. Y es algo, una verdad que hubo en Corea. 아이가 엄마의 목소리를 듣지 못합니다. El niño no escuchó a la voz de su madre. 엄마가 기찻길로 뛰어갑니다. Y la madre corrió hacia ese camino 아이를 기찻길에서 밀쳐냅니다. y empujó a su hijo desde el camino. 그리고 엄마는 거기서 못 나옵니다. Y la mamá no pudo salir del camino del tren. 기차에 치여서 죽었습니다. Y la mamá murió siendo golpeada, siendo atropellada del tren. 아이를 살리기 위해서 엄마가 대신 죽은 겁니다. Para salvar a su hijo, la mamá murió en vez del hijo. 이 아이가 다시 기찻길에서 놀까요? Pero este niño volverá a jugar en el camino. 엄마가 대신 죽었으니까 나는 또 놀아야지 할까요? Este niño pensaría diciendo, como mi madre murió en vez de mí, voy a volver a jugar. 그렇게 할까요? ¿Hará así? 아닙니다. No. 이 아이가 기찻길을 볼 때마다 엄마를 생각할 겁니다. Este niño, cada vez que vea el camino del tren, pensaría en su madre. 기찻길을 보면서 이 아이는 엄마를 생각하고 눈물을 흘릴 겁니다. Y cada vez que vea el camino del tren, pensaría, recordaría de su madre y estaría llorando. 그리고 죄송하고 감사해서 그는 평생 엄마를 생각하며 바르게 살아갈 겁니다. Y pensando en su madre, pensando en, teniendo disculpas y gracias hacia su madre, el niño viviría bien en ese mundo. 우리도 세상 죄 때문에 죽으신 예수님을 생각해야 됩니다. Nosotros también tenemos que morir, tenemos que pensar en Jesús que murió por nuestros pecados. 고의적으로 죄를 다시 지으면 안 됩니다. No tendremos que volver a pecar a propósitamente. 구원받은 사람이 고의적으로 계속 죄를 짓는다면 그건 구원받은 사람이 아닙니다. Si una persona salva está pecando con intenciones o a propósitamente, esa persona no sería una persona salva. 구원받으면 그렇게 할 수 없습니다. Porque si una vez que recibe la salvación, no puede hacer así. 못 박힌 예수님의 손을 생각하십시오. Piensen en la mano de Jesús que fue crucificado. 그리고 그 예수님의 손 위에 내 손도 못을 박아야 됩니다. Y en la misma mano, y sobre arriba, encima de la mano de Jesús, también tenemos que clavar a nuestras manos. 이 손으로 더 이상 죄 지으면서 살면 안 되는 겁니다. Y eso significa que no debemos vivir cometiendo el pecado. 내 죄 때문에 예수님이 죽으신 것을 생각하고 사십시오. Y piensen en la verdad que Jesús murió por mis pecados. 예수님은 죽으시고 사흘 만에 부활하셨습니다. Jesús murió y resucitó en 4 días. 사도행전 17장 31절입니다. En Hechos, capítulo 17, versículo 31, dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. 예수님의 부활로 모든 사람에게 믿음을 주셨다는 겁니다. A través de la resurrección de Jesús, dio la fe hacia todas las personas. 히브리서 1장 3절입니다. Hebreos capítulo 1, versículo 3. 죄를 해결하시고 하나님 우편에 앉으셨다는 겁니다. Purificó, hizo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. 성경 곳곳에 예수님의 부활을 기록하고 있습니다. En muchas partes de la Biblia están escritas sobre la resurrección de Jesucristo. 예수님이 십자가에 못 박히실 때 예수님의 제자들은 다 도망갔습니다. Cuando Jesús fue crucificado en la cruz, todos sus discípulos huyeron.
자신도 저렇게 죽을까봐 두려워서 도망갔습니다. Es porque temían por morir como Jesús. 그런데 예수님의 모든 제자들이 이 복음을 전하다가 다 죽었습니다. Pero todos los discípulos murieron predicando el evangelio, predicando la palabra de Jesús. 두려워서 도망갔던 그 제자들이 어떻게 이 성경을 전하기 위해서 죽을 수 있었을까요? ¿Por qué los discípulos? ¿Cómo será que los discípulos que se habían escapado, teniendo temor de la muerte, habrán muerto predicando la palabra de Jesús? 부활하신 예수님을 봤기 때문입니다. Es porque vio a Jesús que resucitó. 예수님은 12제자 앞에 나타났습니다. Jesús se mostró enfrente a los 12 discípulos. 부활하신 예수님은 몇백 명 앞에 나타났습니다. Y Jesús se mostró ante cientos de personas. 그 수많은 사람들이 보는 앞에서 예수님은 하늘로 올라가셨습니다. Y en delante de todas esas personas, Jesús subió hacia el cielo. 그리고 예수님은 약속하셨습니다. Y Jesús prometió 다시 오실 것이라고. que volverá. 그때까지 예수님께서 부탁하신 것들이 있습니다. Hasta ese día, Jesús pidió algunas cosas. 그걸 지켜야 될까요? 안 지켜야 될까요? Entonces, ¿tendríamos que cuidar su palabra o no? 지켜야 됩니까? 안 지켜야 됩니까? ¿Tendríamos que obedecer o no? 그 지켜야 될 것들이 어디에 있을까요? ¿Y en dónde habrá esas cosas para obedecer? 성경에 있습니다. En la Biblia. 예수님이 부탁하신 지켜야 될 것들에 대해서는 제가 주일날 조금 더 말씀을 드릴 겁니다. En las cosas que tenemos que vivir obedeciendo, esa palabra lo voy a dar en domingo. 주일에 꼭 오셔야 됩니다. Entonces, sí o sí, tienen que venir el día domingo. 천국의 계단입니다. Esto es un camino hacia el cielo. 우리가 이렇게 계단에 걸어서 천국에 가지는 않습니다. Pero aún así, no vamos al cielo caminando todo este camino. 하지만 잠시 후에 우리는 예수님을 만날 겁니다. Pero en un rato veremos a Jesús. 나를 구원해 주신 예수님을 만날 겁니다. Veremos a Jesús, quien me salvó. 나를 위해 대신 죽어 주신 예수님을 만날 겁니다. Vamos a ver a Jesús, quien murió por todos mis pecados. 나를 가장 사랑해 주신 예수님을 만날 겁니다. Veremos a Jesús, quien me ama más que a todos. 그분을 만나면 얼마나 반갑고 행복할까요? Entonces, en el día en que veamos a Jesús, cuánta felicidad y cuánto gozo tendríamos. 시간이 지날수록 예수님이 만날 것을 기대가 됩니다. Cada vez que pasa el tiempo, espero más a ver a Jesús. 나를 구원해 주신 예수님을 만나면 어떨까 기대가 됩니다. Y cada vez espero más. Y pienso cómo me sentiría viendo a Jesús quien me salvó. 나를 죽어 주신 예수님을 만났을 때 가장 먼저 무엇을 말해야 될까 생각해 보게 됩니다. Y cada vez pienso, ¿qué es lo que tendría que decir a Jesús cuando lo vea, a quien murió en vez de mí? 그 예수님을 만날 때 눈물이 날 것 같습니다. Y casi, pienso llorar cuando vea a Jesús. 왜냐하면 헤어졌던 가족을 만나도 이렇게 기쁩니다. Porque solamente viendo a una familia que se han separado, lloran tanto, echan tantas lágrimas.
우리도 예수님 만날 때 이렇게 눈물을 흘리면서 호응을 하게 될 겁니다. En que en el día en que veamos a Jesús, vamos a verlo llorando y abrazando a Jesús. 예수님 만날 때까지 우리가 어떻게 살아야 될까요? Entonces, hasta que llegue ese día, ¿cómo tendríamos que vivir? 그것을 주일에 더 말씀드리겠습니다. Y eso vamos a continuar el día domingo. 세미나는 오늘까지입니다. El seminario es hasta hoy. 내일은 저녁에 이곳에 오시면 안 됩니다. Mañana no tienen que venir a este lugar por la noche. 예. 어머니들은 2시 30분에 모임이 있습니다. Y hay una reunión de madres por las 2 de la tarde. 예, 모임 장소는 교회당이 아니고 별도로 알려드리겠습니다. Y el lugar de la reunión no es en la iglesia, así que vamos a dar el lugar aparte aparte. 예, 우리 부에노스아이레스 교회 담임 목사님 댁입니다. Es la casa del pastor Timoteo. 그리고 청년들은 5시에 모임이 있습니다. Y también hay una reunión para jóvenes a las 5 de la tarde. 내가 좀 젊다 이렇게 생각하시는 분들은 5시에 오시면 됩니다. Los que piensen que, que son jóvenes tienen que venir. 내가 조금 나이가 들었다 생각하시는 분은 2시 반에 오시면 됩니다. Y los que piensan que tienen más edades tienen que venir a las 2. 나이 속이지 마시고 잘 찾아오시면 됩니다. No tienen que fingir sus edades y vengan a la hora que corresponda. 예, 내일은 그렇게 모임이 있고 주일은 10시 30분까지 교회당으로 오시면 됩니다. Por eso mañana va a haber esas reuniones y el día domingo va a haber una palabra a las 10:30 del día. 모두 오실 거죠? Todos vendrán, ¿no? 기도하겠습니다. Vamos a orar juntos. 하나님 감사합니다. Dios Padre, te damos muchas gracias. 죄인인 우리를 십자가의 피로 구원해 주셔서 감사합니다. Damos gracias por salvarnos a nosotros, que éramos un pecador, a través de la cruz. 천국 갈 수 있는 믿음을 주셔서 감사합니다. Damos gracias por darnos la fe para ir al cielo. 하나님의 그 은혜에 너무나 감사드립니다. Damos demasiada gracia por tu amor. 하나님을 이제 아버지라고 부를 수 있게 해주셔서 감사합니다. También damos gracias por permitirnos a llamarte Padre. 구원받은 우리가 어떻게 살아가야 되는지도 알려주시옵소서. También enséñanos la forma en que tenemos que vivir como un Salvador, como una persona salva. 성경을 통해서 계속 알려주시옵소서. Cada vez enséñanos más a través de la Biblia. 우리가 성경을 계속 배워갈 수 있도록 도와주시옵소서. Ayúdenos para que podamos seguir aprendiendo sobre la Biblia. 오늘 우리에게 성경을 통해 구원함을 주신 주님께 감사드립니다. Damos gracias al Señor que nos diste la salvación por la palabra. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos por medio de Jesucristo. 아멘. Amén. Gracias. Muchas gracias. 또 간식 드시고 가세요. Hoy también tenemos comidas preparadas. 예, 그리고 혹시 궁금한 게 있으면 우리 담임 목사님과 저에게 물어봐 주세요. Y si tienen algunas dudas, pueden preguntar al pastor Timoteo o a mí. 5일간 고생하셨습니다. Todos muy bien todos gracias por escuchar hasta el 5º día. 내일 뵐게요. Los veo mañana. Gracias. Muchas gracias.